So palit na kamo sa atong mga set na Isway Glow products. Natay mga glass skin set, the sunscreen, the ice cream lotions, SPF 75, and the whitening trifold whitening lotion SPF 80. So mo ni akong gamit and super napaka-effective. Palit na kamo guys. Add to cart now. Sa TikTok account na ko is doon. Cash on delivery po tayo doon. Okay? Akong i-add akong TikTok account here and i-add mo ako doon sa TikTok account ko as Aileen Fashion Shop 84 din shop. Okay, naapatay mga display do rin, no? And daghan pa tang mga products na mabot. Okay. See you guys. Bye bye you. Kani silang mga products, no, as in super halinon gyud ni siya. Dali ra kay ko mahutdag stocks. Labi na ni mga sunscreen o kaning sabon. Ang mga sabon na to, mga sabon, and this just mga Isway Glow glass skin set, in the sunscreen, okay, and 10 times ice cream whitening lotions, so and trifold whitening instant lotions. So nice. And daghan pa kay ko maabotay, and then kanina lang gani ang nahabilin karon because super halin nun nga products. See you.